পেটে কি অবস্থা। লক্ষ্মণ হাই হ্যালো, প্লিজ লাইক করে দিও প্লিজ। হ্যালো, প্লিজ লাইক করে দিও। লাইক কোথায় প্লিজ? হ্যালো, জিতেন্দ্রনাথ হাই বৌদি, মেম্বারশিপ লাইভ করো না একদিন। করবো করবো, অবশ্যই করবো ফ্রেন্ড। 3-4টে মেম্বার নিয়ে লাইভ করবো। আর কেউ তো মেম্বারশিপ নাও। হ্যালো, প্লিজ ঝটপট সুপার চ্যাট করো প্লিজ। दिनेश कुमार जे हाई, सो क्यूट, थैंक यू। मुर्ताजा मुस्तफा हेलो बेबी, बोलो फ्रेंड। पर भी बहुत पसीना आ रही है क्या? अब्दुल आजम हाई हेलो। আমার জন্য তো করো না বলে তো অনেক কাছে যাবে। রাহুল গোহিল স্যার হাই হ্যালো। ওপেন ইউর ফ্যান। রান্না করছি ফ্রেন্ড, ফ্যান চললে তো গ্যাস অফ হয়ে যাবে। तुम হয়তো গরমে कैसे তবু খুব সুন্দর। থ্যাংক ইউ এমডি কায়ুব। রাহুল গোহিল স্যার হাই হ্যালো। আব্দুল আজম লাভ ফরম अफगानिस्तान। ओके फ्रेंड, कैसे हो फ्रेंड? তখন রোল সেট হাই হ্যালো। প্লিজ লাইক করে দিও প্লিজ। 35 তো লাইক করো, 20 হয়েছে।
রবি কুম্ভর মুক্তা, বলো কি খবর? লাভ ইউ, থ্যাংক ইউ। হ্যালো হ্যালো ফ্রেন্ড, প্লিজ লাইক করে দিও প্লিজ। কেউ লাইকটাই করছো না, প্লিজ লাইক করে দিও, না হলে আমি লাইভ অফ করে দিচ্ছি। মোহাম্মদ আলী, আই লাভ ইউ ভাবিছি, থ্যাংক ইউ। प्यारे लगता हो यार, थैंक यू, आई मिस यू माय ब्यूटीफुल। हेलो প্লিজ 31 লাইকটা করে দিও প্লিজ। সুরেন্দ্রনাথ, তোমার মেম্বারশিপ লাইভ করতে করতে আমার 1 মাইনে কাটা যাবে, আমার জন্য তো করো। ওকে করবো ফ্রেন্ড, দেখি আজকে আজ রাতে করবো। আর ধাঁধাল সেটাই। হ্যালো সুভাষ সুন্দরী, ওকে বাই বাই ফ্রেন্ড। I am rich my life. Okay, my membership life. Okay. अजित कुमार, कहाँ से हो? मैं तो हावड़ा से हूँ फ्रेंड, आप कहाँ से हो? Comfortable with me. Okay, Vajgopati Sanjay madam, wish you happy Raksha Bandhan. Same to you. Sanjay Kumar, like them, thank you. Ajit Kumar, लखनऊ। संजय कुमार, नमस्ते नमस्ते। अरे धंधल, बहुत अच्छी और प्यारी लग रही हो, थैंक यू फ्रेंड। मुझे बक्सर, हाय मनहीलाल राज, थैंक यू फ्रेंड। संजय कुमार, बहुत सुंदर, थैंक यू। संजय कुमार, लाभ भाभी जी, थैंक यू। अजित कुमार, आप कहाँ से हो? मैं तो हावड़ा से हूँ फ्रेंड। गोपी संजय, थैंक यू। मोहम्मद अली कैमरा, तो तपी कुंबर शो ब्यूटीफुल, थैंक यू। अजित कुमार, कहाँ से हो आप? हावड़ा से हूँ फ्रेंड। मुर्तजा मुस्तफ़ा, क्या बना रहा हूँ? चिकन बना रहा हूँ फ्रेंड। मैडम यू कमिंग नाउ। गुड, थैंक यू। आकाश, प्लीज तो समल्ला, কেমন আছো
अच्छी। सुभाष सुभाष सबका मोबाइल नंबर मिलेगा? नहीं फ्रेंड, लाइव में बात करो। आनंद सिटी, बाबू शादी हो गया क्या? हो गया। अभी कुंबर यू आर वेटिंग द सेम टाइम। ओके। बाबू संजय संजय मैडम यू रेस्ट। से मुलाकात हो सकती है क्या आज इंद्रनाथ? সকাল 10টা থেকে বিকেল 5টার পর। সকাল 10টা থেকে বিকেল 5টা। ওকে ফ্রেন্ড, তাহলে ওই টাইমেই মেম্বারশিপ লাইভটা শুরু করবো। ওকে, ঠিক আছে। 5:30 বা 6টা করে শুরু করব। সকাল 10টা থেকে বিকেল 5টার পর। 5টার পরই শুরু করব না? ওকে। रवि कुंवर प्लीज स्माइल। हर धंधल, चलो बाय 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 बाय। जितेंद्रनाथ हाई हेलो। अजित कुमार फोन नंबर सेंड करो। সুপার চ্যাটটা করতে পারছো না, ফোন নাম্বার সেন্ড করো। লাইকটা করতে পারছি না। 43 ऑनलाइन और 26 लाइक। प्लीज झटपट लाइक करो, प्लीज कर दिओ प्लीज। मुस्तफा मैं पागल सुभाष समृद्धि थैंक यू। गोपी संदीप संदीप थैंक यू। सुभाष समृद्धि साउंड आई लाइक यू 26 ओके। बेबी पेशेंट हाई हेलो। जी पे नहीं फ्रेंड, सुपर चैट और मेंबरशिप ले लो। अभी सुपर लिप्स थैंक यू। प्रशांत थैंक यू। अदब हाई डार्लिंग बोलो फ्रेंड। এতক্ষণ কি করছিস? তো খেলবি যা, তোকে আর ঘরে ঢুকতে হবে না। পড়াশোনা নেই, সকাল থেকে রোদ্রে রোদ্রে ঘুরছি। প্লিজ ইউ রেস্ট নাও। রেস্ট নিলে হবে? খাবার তৈরি কে করবে? love you thank you। ऋतिक love you thank you। কি হলো?
के बाय बाय सुभाष नदी मुक्ता स्माइल प्लीज और स्माइल। बहुत गर्मी है फ्रेंड। जितेंद्रनाथ 4টে থেকে শুরু করো। ओके अच्छा मीना हेलो जान बोलो गोपी संजय बाय 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 बाय। জিতেন্দ্রনাথ তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে। থ্যাংক ইউ লাভলি ইউ সো বিউটিফুল বেবি। থ্যাংক ইউ একদম রে হাই হ্যালো। Pets, how are you, sweetheart? Fine, fine. पवन पटेल राम राम जी। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। है प्लीज रोडी ओके। ना आर यू मैरिड? मैरिड। যা চানটা করে চলে যা, তো তখন গিয়ে কষাটা হয়ে যাবে। হয়নি এখনো, হলে দিব তো তখন চানটা করে চলে এসে চলে না। प्लीज झटपट लाइक कर दो प्लीज। प्लीज 42 लाइक করে দিও প্লিজ। এবার চান করতে গেলাম। সো বিউটিফুল ফেস, থ্যাংক ইউ। আমি খাবো কষা। ওকে চলে এসো। প্লিজ বৌদি 4টা থেকে শুরু করবে। ওকে ওকে যাও চানটা করেছো চলে যাও, তারপরে একসঙ্গে ভাত খেয়ে নেবো কষার সাথে। আচ্ছা তাই কষা আমার জন্য একদম এখনো কমপ্লিট হয়নি। 44 প্লিজ। 36 হয়েছে, 44 হয়নি। मेरा नाम ओके।